Bisa kuma mpokuman manja. Allahu akbar. Tijaniya kuma manja. Ha? Tijaniya kuma compliqué. Allahu akbar. Mamena mi fo tijaniya kan. Nam. Ntena dalu ta tijaniya la. Ha? Dalu mi Nam. na be bo hadisa la. Ate. Ha? Tijaniya dalu be korana ni hadisa la. Ja. Me bi ntena foyi ta hadisa la. Allahu akbar. Ina tijaniya dalu be ta korana kono. Sigi. Sewa se. Ha? Nam. Ka kuma sugunye. Nam. Me kuma na ko filali kono. Ate. Me fe ko fo. Ate. Nam. La alla me kuma ka ban. Nam. Ne be kɛ kalanden. Ate. Mɔgɔ bɛ sɔrɔ Nam. min b'a fɔ k'i ka kuma in bila yɔrɔ min na k'a tɛ yen. Ayi. N bɛ kɛ kalanden. Kosɛbɛ kɛ. Walima n bɛ kuma ka ban. Nam. An bɛ taa sɔrɔ ja tijaniya in nin de ye. Nam. Wuli cogo t'a la. Can. O tuma na ne bɛ kɛ karamɔgɔ ye. Sigi. Donc min kun b'a faamu. Nam. Ale bɛ kɛ kalanden. Can. Ale bɛ wele dita. Allahu akbar. Kuma faamuna. Kojugu. Ala k'an bɛ sababu ma. Amin. Donc san'an bɛ don kuma kɔnɔ. Nam. Est-ce que tijaniya ye diinɛ le ye? Nam. A walawala ye. Diinɛ tɛ. Ayi. Sigi. Can. Est-ce que tijaniya b'a damana silamɛya la wa? Ayi. O fɛnɛ tɛ. Allahu akbar. O tuma na a tɔgɔ tijaniya sɔrɔla cogo di? Nam. O fɔ an ye. San'an bɛ tɔgɔ tijaniya fɔ. Nam. Est-ce que silamɛya la a bɛ daga? Nam. Jama dɔw ye tɔgɔ dɔ la o yɛrɛ la. Allahu. Min ni silamɛya tɔgɔ tɛ kelen ye wa? Allahu akbar. Jama dɔw ye tɔgɔ dɔ ta. Nam. K'a fɔ ko anw tɔgɔ ye nin ye. Nam. Silamɛya kɔnɔ. Can. Est-ce que o bɛ daga wa? Bɛ daga. Ɔhɔn. Sisan Nam. Ala kɛra tile la. Silamɛw kun bɛ yen dɛ. Kojugu. Walahi. Olu le tun ye silamɛw ye o. Sigi. Silamɛ original. Can. Olu le kun. O do. An n'u y'a photocopie le. Ate. Mais Ala kɛra tile la. Nam. Silama jama dɔ kun bɛ yen. Nam. O kun b'olu wele ko almuhajirun. Sigi. Can. Silama jama dɔ kun bɛ yen. Nam. O kun b'olu wele ko al-ansara. Can. Hali n'Ala kɛra kun bɛ taa jihadi la. Nam. Drapeau kun bɛ ta. O b'a fɔ ko a ye muhajirun n'aw ya drapeau di karisa ma. Ate. A ye ansaruw ya drapeau di karisa ma. Can. Ja depuis Rasul tile la. Nam. Jama dɔw ka tɔgɔ dɔw la o yɛrɛ la. Nam. Ala kɛra k'o ye. A m'a fɔ ko a ye tɔgɔ nin bɔ a kan. Ate. A y'a yɛrɛ wele ko silamɛw dɔrɔn. Ate. Allahu akbar. Ahalu sufa. O kun bɛ Ala kɛra tile la. Ko. Olu kun ye jama dɔ ye. Nam. Mun kun bɛ Ala ko fɔ. Ka wiridi kɛ. Ate. Ka Ala bato. Nam. O kun bɛ Madina misiri kɔnɔ ni Ala kɛra ye. O kɛla Rasul tile la. A m'a bali. Ko. Donc n'an bɔra Ala kɛra tile la an bɛ na fɔ yan sisan. Association bɛ yen. Nam. A b'a fɔ dɔw ma ANC. Nam. A b'a fɔ dɔw ma AGMCI. Nam. A bɛ fɔ dɔw ma LIPSI. Nam. A bɛ fɔ dɔw ma COSIM. A bɛ fɔ dɔw ma CODIS. Nin bɛɛ ye association tɔgɔ ye. Kojugu. Mais est-ce que o k'o bɔ silamɛya la wa? Ayi. O m'o bɔ silamɛya la. O ma bɔ a la. Donc tijaniya dili. Nam. Waati min na Cheikh Tijani nana ni sɛbɛnni ye. Nam. N'a k'a di. An k'u ka cɛkɔrɔbaw kɔlɔsi. Nam. Ni min ko sigila fajiri kɔfɛ. Ale tɛ kuma mɔgɔ fɛ tugun. Laada la n'o k'u ka fajiri seli o bɛ sigi ka barow le kɛ. O tɛ. Mais ni min ka wiridi in ta. Nam. Ni fajiri selila ale bɛ taa sigi. A b'a ya wiridi kɛ. A da tɛ kuma na tugun. Nam. N'a ka lansara seli. Nam. A b'a ya wiridi kɛ. A da tɛ kuma na tugun. Mɔgɔw b'a fɔ ko nin donna Tijanilakaw ya fɛn na. Allahu akbar. Parce que Tijanilaka. Nam. O y'a belena tɔgɔ le. A bɛ fɔ ko Banu Tawajina. O tɔgɔ le tala ka la yɛrɛ la. Nam. A tɔgɔ le ye Ahmadu. Comme Ala kɛra. Mais comme a san 7 ka kɔrɔ n'a durusi. Allahu akbar. A si san 7 a ka kɔrɔ n'a bɛɛ durusi. A si san 21. Jibrila nana ni lɔnni o lɔnni ye ka na da Ala kɛra ma n'a tɔgɔ ye ko sariya. A k'o bɛɛ kalan ka ban. Fo a kɛla professeur ye Jamiatul Qayrawani la. Jamiatul Qayrawani. Fasi. O jamiya min bɛ yen. O bɛ jate diɲɛ jamiya 2nan walima 3nan fɛ diɲɛ na. Jamiatu Zayitun. O bɛ Tunisi. Mais Cheikh Tijani kun ye professeur ye jamiya dɔ nin na. O kɔrɔ ye sariya lɔnni. A ko k'o compteur bloqué. O de kɔfɛ. A nana Ala jɔnya sarata. Donc a tɔgɔ ye kɛ ko Seyiku. Seyiku tɛ f'i ma. F'i ye kɛ cɛkɔrɔba ye lɔnni na o waati. Donc lɔnni k'u k'a labɔ. Fo ko nin ye Seyiku ye.
sheikhu mino Namo. a tɔgɔ ye ahmadu Asgei. ahmadu mino Namo. a bɔla tijani lakaw fɛ yen Tiens. donc a sheikh ahmadu tijani Namo. a kɔrɔlen ni Allahu Akbar. sisan Namo. o b'a fɔ n'i donna tijani lakaw ya fɛn na Namo. tijaniya tɔgɔ nana ten de Ate. mais n bɛna kuma min fɔ ni n bɛ fɛ bɛɛ ye lafiya la Ah. tijaniya sigini bɛ fɛn saba de kan Allahu Akbar. wallahi Ah. n'an ko donna a la Namo. n'an ko ka fɛn wɛrɛ y'a la Aha. min ni nin saba kun tɛ kelen ye Ate. n'a ni ala ta kun tɛ bɛn Aha. an kun bɛ bɔ a la Tiens. Wallahi. o ye n ka kuma fɔlɔ ye Ate. kuma filanan Namo. anw m'a daminɛ tijaniya la Hai. alhamdulilayi Aha. an sɔrɔla so kɔnɔ Namo. an fa ye n'an ya cɛkɔrɔba don so y'a fɔ sisan Ate. so min kɔnɔ tijaniya kun bɛ yen Namo. mais an ka kalan daminɛ yɔrɔ min na Namo. yen kun bɛ tijaniya ko lagosi le Allahu. donc yɛrɛ wulila ka tijaniya lagosi k'a kɛlɛ kosɛbɛ Ah. Tabaku. fɔ ne yɛrɛ ko n ko n tɔgɔ Sɛkama Tijani nin ko a ma ɲi n ko ka changer ka kɛ Abdulayi ye n ko n tɔgɔ ye n ko bidaa bɛ n tɔgɔ la Allahu Akbar. mais comme ala tɔgɔ ye ala Aha. ale de ye ala ye Kojugu. O don. a kun bɛ fɔ ko an kana kitabu mun kalan Naam. f'a bɛɛ ye filankafoya kitabu Aha. an tola an bɛ to ka kitabu ninnu ta an b'an den ka filɛ Aha. an taara sɔrɔ k'ala Allahu sɛbɛnni b'a la Ate. k'ala Rasulullahi sɛbɛnni b'a la Naam. an nana sɔrɔ Tijaniya dalilu bɛɛ bɛ Kuranɛ na Allahu an Akbar. sɔrɔla ka don a la Sigei. an ma don parce que a b'an ya so Ai. mais an donna parce que an k'a ɲɛɲini Tiens. donc Tijaniya sigini no fɛnba saba le kan Naam. n'o fɛnba saba sabatini no Naam. Tijani fɔlɔ ye ala le Tiens. ala fɔlɔ de ye Tijani ye Allahu o Akbar. kɔfɛ ala kɛra ye Tijani filanan ye Asgei. o kɔfɛ an bɛɛ bɛ Tijaniya la Allahu Akbar. Tijaniya fɔlɔ ye astaghfirullah Naam. o y'a fɔlɔ ye Tiens. silamɛw astaghfirullah Naam. ala yafa n ma Aha. jɔn de nana ni astaghfirullah ye Allah. astaghfirullah mɛnna ciden jumɛn na Kira. cila jumɛn Muhammad. ale tɛ Ah. Afaye. Awalwalaye. astaghfirullah Naam. o mɛnna Aha. ciden min na Te. a fɔ kɛ wa tɛ ka Seyidina Nuhu Naam. o fɔlɔ de ka astaghfirullah Akira wallahi. Kuranɛ kɔnɔ Tiens. bon sisan o Naam. a Sheikhu Hasanul Basri don dɔ mɔgɔw taala fɛ Naam. dɔ ko jiko gɛlɛyara an ka dugu la Aha. a ko a ye taa astaghfirullah wele Allahu Akbar. olu kun taala jama dɔ nana sigi Naam. ko duwawu k'an ye denko la Ate. a ko a ye taa astaghfirullah wele Tabaku. olu kun fɛnɛ taala dɔ wɛrɛ nana Naam. a ko Hasanul Basri ko an n'u ya sɛnɛfɛnw tɛ falen na dɛ Naam. a ko a ye taa astaghfirullah wele Tabaku. o ka Hasanul Basri ko nana hamina ko min na kelen tɛ Naam. donc ko tɛ i ka ala tɔgɔ kelen de fɔ ɲɛnɛ Allahu a ko ala ko Kuranɛ na o Naam. Seyidina Nuhu ko a ye mɔgɔw ma o Ate. faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Tiens. يرسل السماء عليكم مدرارا نعم. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ها. ما لكم لا ترجون لله وقارا نعم. وقد خلقكم أطوارا Asgei. كورانوكو Naam. kwaye astaghfirullah wirdi Kuranɛ le kote Tiens. kuma famuna n bɛ taa joona pour que n y'a laɲini sɔrɔ o bɛ fɛn mun kɛlɛ la Tijaniya la k'a tɛ bɛn olu kosɔn pour que n se k'o ɲɛfɔ Naam. donc Kuranɛ le ko k'an y'a astaghfirullah wirdi Tiens. est ce que Cheikh Tijani nana ni fɛn kula le ye Kuranɛ ma min fɔ wa O tɛ yen. parce que Cheikh Tijani nana sɔrɔ astaghfirullah bɛ Kuranɛ na O don. a ko astaghfirullah le ta Naam. ko n y'a kɛ Ah. a filanan Naam. salatu ala nabi Asgei. o ye Tijaniya basi filanan ye Kosɛbɛ kɛ. ala ma fɔ anw ye sɔli kɛ dɛ Naam. ala ko tellement sɔli ka ɲi Naam. bada biha nafsahu Ah. ala k'a daminɛ a yɛrɛli ma a Asgei. ko inna allaha Aha. wa malaikatahu Ah. yusalluna ala nabi Asgei. A ko a fɔ ten. a ko ala n'a ya ala ya Naam. a ma kaari salatu kɔ Ah. muhammadu n'a ya muhammadu ya Ate. muhammadu ma kaari sɔli kɔ a yɛrɛ ma Tabaku. o tuma na ko limaniya jɔn wa fɛnɛ ye sɔli kɛ Ah. Cheikh Tijani k'o fɛnɛ ta Ate. a ma kɛ fila wa Tiens. a sabanan Naam.
kuma min ka fisa ni kuma bɛɛ ye ate n'o le ka bon ni kuma bɛɛ ye ni ka alabato kɛ mɛlɛkɛw de b'a bɛɛ ka ji sɛbɛ ka yɛlɛ n'a ye fɔ kelen ni k'ale fɔ dɔrɔn ale bɛ pan a yɛrɛ ma le mɛlɛkɛ tɛ yɛlɛ n'a ye o de tɔgɔ ye ko la ilaha illallah ni ka siɲɛ kelen fɔ lakisi bɛ lamaga de n'ala ko lakisi ma cogo cogo k'a ye mafa lakisi b'a fɔ n tɛ mafa fɔ mɔgɔ min kan fɔ la ilaha illallah k'i ye yafa o tigi ma tijaniya wirdi filɛ o don ni sabali astaghfirullah allahumma salli la ilaha illallah sisan a fɔla an ɲɛnɛ ko wagati man kan ka kɛ wirdi la ko mun kosɔn n'an bɛ tijaniya wirdi kɛ an b'a fɔ n k'a bɛ kɛ sɔgɔma ani wula fɛ k'o de b'a yira k'a fɔ ko ala sira tɛ an ye ta kɔrɔnɔ kɔnɔ kɔrɔnɔ ko ala kɛra ma a ko wasbir nafsaka taa sigi ni mɔgɔw ye yad'una rabbahum mɔgɔ minnu bɛ wirdi kɛ bil ghadati wal ashiyi mun bɛ wirdi kɛ sɔgɔma ani wula fɛ a faamuna kɔrɔnɔ ko mun bɛ wirdi kɛ bil ghadati wal ashiyi sɔgɔma ani wula fɛ donc Cheikh Tijani k'a ya wirdi sigi ko an y'a kɛ sɔgɔma ni wula fɛ a k'o kɛ ka bɛn kɔrɔnɔ le ma fɛnɛ an faamuna an ye taa tugun ko wirdi ko jate man kan ka k'a la ko n'an ma ɲɛ k'an bɛ wirdi kɛ ko wirdi kɔni ka kan ka kɛ mɛ jate man kan ka kɛ wirdi la ko donc n'a fɔra ko tijaniya la ko an ka kan ka safurula kɛ 100 ka Allahumma salli kɛ 100 ka la ilaha illallah kɛ 100 ko b'a yira k'a fɔ o tɛ alakira ya sira ye ko ka taa alakira ya taa sira la jate tɛ wirdi la o fɛnɛ tɛ tiɲɛ ye ayi dala o la kɔgɔnɔ ko sawawun alayk أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم أبيتا يقول ربك لو استغفرت لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم أقوالتنا يا فنافقو مدى محمد ألنك يا فنيني نافقو يشين بي ولوفلا dala filɛ a bɛ nana ni jate wirdi la k'a fɔ ko jate bɛ a la a ko siɲɛ 70 dan bɛ bɔ dɔɔninya min na ni jate tɛ wirdi la n'al'u ka seli fana seli n'a ka salamu bila a bɛ subhanallah kɛ joli 33 a man kan ka sɔn k'a k'o ye dɛ Allahu akbar a bɛ alhamdulillah kɛ joli 33 Allahu akbar kɛ joli 33 a b'a dafa ni mun ye la ilaha illallah a b'o kɛ joli kelen ko di b'a la o a faamuna mun ko a bɛ nin kɛ 33 a bɛ nin kɛ 33 a bɛ tila ka nin kɛ 33 a bɛ tila ka nin kɛ kelen ele m'a faamu mun na bɛ kɛ ten dɛ a bɛna f'i ɲɛna e yɛrɛ b'o kɛla don o don i t'a kɔrɔ dɔn yɛrɛ ayi a bɛ kɛ ten kun jumɛn na walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha tɔgɔ sanumaw a bɛ ala le bolo asmaul husna jate min bɔla 99 le subhanallah bɛ kɛ 33 a man ɲɛ i donna luj la a fɔ o ma ko luj i donna dugawu jaabi da fɛ n'i tilal'o la i bɛna alhamdulillah kɛ 33 kɛla joli 66 i donna ilahiya da fɛ c'est-à-dire i kan ka kuma ni ala le ye Allahu le bɛ bɛn 66 ma n'i tilala sisan i bɛ taga don Allahu akbar 33 a kɛla 99 a bɛ fɔ k'i donna babu sifati f'i ye ala ma belema ko k'ala y'i jaabi 99 dafara i kan ka taga ismul azam fɔ mais i t'ale lɔn o dun tilanin no 2 le samaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو استعثرت به في علم الغيب عندك على تغدو بلايك يغويلالا إيغا مغدو كالالا والما بيقندو لدن فنسي تالون من لا إله إلا الله محمد رسول الله كيلينكي كابلو بلاسيلا كانيا بيكو نوندو دفا كيمي كاسوكو كانتك جان إيه على بيكو توكي الله أكبر est-ce que aka famu a famuna ele bɛ nin kɛ don o don jate b'o la ele ko an'u kana jate k'an ta la i bagala ma dɛ wallahi
donc jate b'a la Naam. ni ne kosɔn Tige. n bɛna jate fɛn wɛrɛ f'i ɲɛna A fɔ an ye. i y'a lɔn ko wiridi tɛ se ka kɛ ni jate t'a la Ayi. jate fɛn wɛrɛ ye mun ye Naam. i bɛ seliji min ta don o don Ɔhɔn. n b'a dɔn i t'o fɛnɛ dɔn Ayi. jate min b'o la Han. aljinɛ lakile ye mun ye Naam. la ilaha illallah muhammadun rasulullah o de ye aljinɛ lakile ye Tiɲɛ. la ilaha illallah bɛ bɛn hakufu 12 ma Han. muhammadu rasulullah bɛ bɛn hakufu 12 ma Tige. a fila fara ni ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn hakufu 24 ma O don. o de bɛ bɛn 24 heures ma Han. tile kɔnɔ Tige. bon ele bɛ seliji ta Ahan. i b'i tɛgɛ ko siɲɛ joli Naam. Siɲɛ 3. i b'i da ko joli Siɲɛ 3. a kɛra joli 6. i b'i nun sɔn joli Siɲɛ 3. a kɛra joli 9. i ɲɛda 3. a kɛra joli 12. a y'a compter ka ɲɛ 12. 12 i b'i kini bolo ko joli 3. a kɛra joli i numan bolo joli 3. a kɛra joli Ɔhɔn. sisan i kun Naam. i b'a ta ɲɛfɛ ka taa Naam. 19 Naam. i b'a ta kɔfɛ ka na Naam. a kɛra joli 20. i kini yan tulo Naam. 1. i numan yan tulo 1. i kini sen Naam. 23 Ahan. i numan sen Naam. la ilaha illallah ma dafa A banna. Allahu akbar. est ce que i ka faamu wa Pewu. ele fɛnɛ bɛ nin kɛ lon bɛɛ Naam. mais i m'a ɲɛɲini kundo min bɛ nin na Allahu akbar. i ma nin ɲɛɲini o Ayi. donc n'i ka segi ta ka ban Naam. aljinɛ bonda segi bɛɛ bɛ dayɛlɛ parce que i donna a lakile la Allahu akbar. Asiri. kɔrɔ jate ka ɲi dɛ Pewu. mais Wallahi. tellement tununa jate kɔnɔ fo ala yɛrɛ ka tubabuw bila o ka jate valeur f'an ɲɛnɛ Wallahi. n'i ka 08 kɛ Naam. ka 99 kɛ n'i ka 55 56 kɛ Naam. a tɛ compter ne fɛ a tɛ sɔnni ne fɛ Ayi. parce que chiffre kelen ka jɛ Ahan. a tɛ ten Kojugu. mɔgɔ miliyari joli bɛ dugukolo kan